अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ मलिक उमर। पिछली वीडियो में हमने गूगल एड्स के बारे में बात की थी और हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमने गोल सेलेक्ट करना है और कैसे हमने कैंपेन टाइप सेलेक्ट करनी है। और हमने अपना गोल और हमने अपनी कैंपेन टाइप सेलेक्ट कर ली थी। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है गूगल एड्स से अर्निंग करने के लिए। तो अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है आप लोगों ने और उसी तरह सिंपली गूगल एड्स सर्च कर लेना है। तो जैसे कि फर्स्ट वेबसाइट ओपन होती है गूगल एड्स पाकिस्तान शो योर एड्स ऑन गूगल। तो यही वेबसाइट आपने ओपन करनी है सेम स्टेप की तरह। तो यहाँ पर वही इंटरफेस शो होगा तो आपने वही स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही नेक्स्ट स्टेप शो होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है। तो यहाँ पर कुछ इंटरफेस शो हो गया है तो मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है। तो पिछले स्टेप में हमने टाइप सेलेक्ट की थी कि हमारी कैंपेन टाइप क्या है और हमने गोल सेलेक्ट किया था। हमारी टाइप भी सर्च है और गोल भी सर्च है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू सर्चेस का ऑप्शन आ रहा है तो सिलेक्ट कैंपेन सेटिंग। अब हमने अपनी कैंपेन की सेटिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने कैंपेन का नाम सेट कर लेना है। तो प्लीज़ आप भी उसी चीज़ का नाम लिखें जिस प्रोडक्ट पर आप लोग अपनी कैंपेन चला रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कैंपेन चला रहा हूँ एक लेदर जैकेट के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वाइट लेदर जैकेट्स। तो इसी तरह आप भी कैंपेन का यही नाम रख लें जिस प्रोडक्ट पर आप लोग अपनी कैंपेन चला रहे हैं तो उसी प्रोडक्ट का नेम रख दें। तो कैंपेन नेम सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप है नेटवर्क्स। तो आप लोग कौन से ऐड चलाना चाहते हैं, सर्च नेटवर्क में ऐड चलाना चाहते हैं या डिस्प्ले नेटवर्क में ऐड चलाना चाहते हैं। जिस तरह मैंने आपको समझाया था कि सर्च एड्स कौन से होते हैं तो डिस्प्ले एड्स कौन से होते हैं। तो अगर आप पहली दफ़ा काम कर रहे हैं तो आप दोनों नेटवर्क्स पर ऐड्स चलाएं। मीन कि अगर गूगल चाहे कि सर्च नेटवर्क में आपका ऐड चलाए तो वो भी कर सकता है या डिस्प्ले नेटवर्क में ऐड चलाए तो वो भी कर सकता है। तो आप चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर डेट्स और टाइम लिखा हुआ आ रहा है कि आपने किस डेट को अपनी कैंपेन चलाई थी। तो और एंडिंग डेट भी आ रही है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ स्टार्टिंग डेट रहने दें, एंडिंग डेट ना दर्ज करें। तो आपका ऐड रैंक भी कर सकता है। अगर आपने एंडिंग डेट दर्ज कर दी तो उस एंडिंग डेट को आपका ऐड स्टॉप कर दिया जाएगा। तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप एंडिंग डेट ना दर्ज करें। तो आपका अगर कोई शेड्यूल है, अगर आपका कोई क्लाइंट है कि वो आपको कहता है कि मुझे इस शेड्यूल पर सिर्फ अपना ऐड चलाना चाहिए या इस टाइम पर अपना ऐड चलाना चाहिए, तो वो यहाँ पर टाइम भी दर्ज करते हैं। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे शाम 7 से 9 बजे तक सिर्फ ऐड शो करवाना है तो आप लोग यहाँ पर टाइम भी दर्ज कर सकते हैं। वरना आप इस प्रोसीजर को ना हलाएं, सिर्फ आप स्टार्टिंग डेट ही रहने दें। तो नेक्स्ट स्टेप है लोकेशन। मेन की लोकेशन आप कौन सी रखना चाहते हैं। अगर आपकी टारगेट लोकेशन कोई कंट्री है, अगर आपका कोई क्लाइंट है कि वो कहता है कि आपको पूरी कंट्री में उसकी प्रोडक्ट भेज सकता है तो प्लीज़ आप पूरी कंट्री सेलेक्ट करें। अगर वो कहता है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक सिटी है, मेन की अगर पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कोई स्पेसिफिक सिटी है, तो यहाँ पर वो आप लोग एंटर एन अदर लोकेशन पर दर्ज करके, अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है कि वो सिर्फ लाहौर में अपना ऐड शो करवाना चाहता है और लाहौर की ऑडियंस को टारगेट करना चाहता है, तो यहाँ पर आप दर्ज कीजिएगा लाहौर पंजाब पाकिस्तान सिटी। इसकी 1 करोड़ 51 लाख इकॉनमी शो हो रही है तो आप लोग इसी इकॉनमी को टारगेट करेंगे। टारगेटिंग एंड ऑडियंस लोकेशन की आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपका क्लाइंट आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन का बोलता है तो प्लीज़ आप उसके लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन ही दर्ज करें। कि आपका क्लाइंट एक ही स्पेसिफिक सिटी में अपना ऐड दिखाना चाहता है तो प्लीज़ उसके लिए वही स्पेसिफिक सिटी दर्ज करें। अगर आपको आपका क्लाइंट कहे कि वो पूरी कंट्री में अपना ऐड दिखाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए पूरा कंट्री ही सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपना ऐड लाहौर में दिखाना चाहते हैं तो हमने लाहौर सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है लोकेशन ऑप्शन। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स शो हो रहे हैं तो उनकी डिटेल मैं आपको देता चलूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है प्रेजेंस और इंटरेस्ट पीपल इन रेगुलरली इन और हु आर शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटिंग लोकेशन। कि यहाँ पर वो बोल रहा है वो लोग जो यहाँ पर मुस्तकिल मीन के रेगुलरली मुस्तकिल रहते हैं या अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं लाहौर की ऑडियंस के लिए, उनको ऐड दिखाया जाए। तो नेक्स्ट स्टेप है प्रेजेंस पीपल इन आर रेगुलरली इन योर टारगेटिंग लोकेशन। वो लोग जो सिर्फ रेगुलरली लाहौर में रहते हैं उनको दिखाया जाए, या सर्च इंटरेस्ट पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटिंग लोकेशन, या वो लोग जो आपकी टारगेटिंग लोकेशन को सर्च कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप रिकमेंड करूँगा। मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप रिकमेंड करूँगा क्योंकि यहाँ पर आपको यही फ़ायदा होगा कि अगर आप लोग नेक्स्ट स्टेप सेलेक्ट करते हैं तो जो लोग लाहौर में ही होंगे क्योंकि आपने टारगेटिंग लाहौर को किया है तो उनको ही आपको ऐड दिखाया जाएगा। अगर आप फर्स्ट स्टेप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर किसी को भी आपका ऐड दिखाया जा सकता है। अगर कोई कराची में भी बैठकर वाइट लेदर जैकेट सर्च कर रहा होगा तो गूगल उसको भी आपका ऐड दिखाएगा। तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग वही सर्च कीजिएगा जिसकी टारगेट लोकेशन आप कर रहे हैं।
تو ہم نے جیسے کہ ٹارگٹ لوکیشن لاہور کو کیا تو پھر ہم لاہور کی کنٹری کو ہی دکھانا چاہیں گے. تو نیکسٹ اسٹیپ ہے ایکسکلوڈ پریزنس پیپل ان یور ایکسکلوڈ لوکیشن ریکمینڈیڈ. مین کہ گوگل یہی ریکمینڈ کر رہا ہے تو پھر ہم لوگ اس کو چینج نہیں کرتے, ہم اسی کو سیم ایز سیم رہنے دیتے ہیں. تو نیکسٹ اسٹیپ ہے لینگویج. لینگویج ایک انگلش سلیکٹ کی ہے گوگل نے, تو یہاں پر اگر آپ کوئی اور لینگویج درج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. تو یہاں میں انگلش کے ساتھ اردو لکھنا چاہوں گا تو میں یہاں پر اردو بھی سلیکٹ کر لوں گا. تو یہاں پر میں نے لینگویج اپنے ایڈ کے لیے انگلش اور اردو لکھی ہے. تو نیکسٹ اسٹیپ ہے آڈینس سیگمنٹ. تو آپ لوگ کون سی آڈینس اپنے ایڈز کے لیے لانا چاہتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل ہم لوگ یہاں پر درج کریں گے. سرچ ایڈز میں ہم لوگ یہاں پر درج کریں گے, کیونکہ ہمارا ایڈ وائٹ لیدر جیکٹ کے لیے تو ہم یہاں پر سرچ کر لیں گے, وائٹ نہیں لکھیں گے, صرف لیدر جیکٹ ہی لکھیں گے, لیدر جیکٹس. تو یہاں پر کچھ شو رہیں گے, مین کلوتھنگز, کلوتھنگ ایسیسریز, والمارٹ بریفنگ, لیدر گوڈز, فارمیٹ ویئر, ڈریس ویئر, رننگ کلوتھز. تو یہاں پر لیدر جیکٹس شو نہیں کیا اس نے, تو ہم لوگ اور کچھ ان مارکیٹنگ, آؤٹ ویئر, مینس کلوتھنگ, کلوتھنگ اینڈ ایسیسریز, والیٹس, بریف کیس, لیدر گوڈز. تو بیکاز کیونکہ ہمارا لیدر کا سامان ہے تو ہم لوگ لیدر گوڈز ہی سلیکٹ کر لیں گے, کر سکتے ہیں. یہ بیسیکلی کی ورڈز ہوتے ہیں, مین کہ ان کی ورڈز کو ہمارے لیے ٹارگٹ کیا جائے گا. تو بیسک ہمارا کی ورڈ لیدر کا ہے تو پلیز ہم لوگ بھی لیدر سلیکٹ کریں گے, یا ہم لوگ یہاں پر سرچ کر لیتے ہیں وائٹ جیکٹس. تو آپ لوگ 2 کی ورڈز بھی درج کر سکتے ہیں, تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تو اصل کی ورڈز آپ لوگوں نے آگے درج کرنے ہیں, یہ تو بیسک کی ورڈز ہیں. تو یہاں پر میں نے وائٹ جیکٹس لکھا, تو یہاں پر بھی وہی شو ہو رہے ہیں, ڈریس, شوز, مینز میڈیا فینز, ڈریگز لور. تو یہاں پر بھی وہی شو ہو رہے ہیں, تو یہاں پر میں مینز کلوتھنگ کر لیتا ہوں. میں نے 2 قسم کی آڈینس کو ٹارگٹ کر لیا, ایک وائٹ جیکٹس اور ایک لیدر گوڈز کے لیے. تو نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ میں کیا ہے, بیسیکلی نیکسٹ اسٹیپ میں ٹارگیٹنگ سیٹنگ فار دا کمپین. ٹارگیٹنگ نیرو دا ریچ آف یور کمپین ٹو دا سلیکٹ سیگمنٹس, اور نیچے آبزرویشن ریکمینڈیڈ, ڈونٹ نیرو دا ریچ آف یور کمپین ود دا آپشن ایڈجسٹ دا بیڈ سلیکٹڈ سیگمنٹ. تو یہاں پر ریکمینڈیڈ گوگل یہی کر رہا ہے, تو جہاں گوگل خود ریکمینڈیڈ کر رہا ہے تو پلیز آپ لوگ بھی وہی سلیکٹ کیجئے گا, کیونکہ گوگل ہمارا ڈیٹا کلیکٹ کر کے ہم کو ریکمینڈیڈ کر رہا ہے. تو یہاں پر ہمیں آبزرویشن کے لیے ریکمینڈیڈ کر رہا ہے, تو میں بھی آبزرویشن سلیکٹ کر لیتا ہوں. تو نیکسٹ ہے بجٹ. یہ بہت ہی امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے کہ آپ لوگوں نے کس کرنسی میں اپنا بجٹ پیش کرنا ہے. تو بیسیکلی ہر جگہ پر یو ایس ڈالر شو ہوتا ہے, تو میں بھی اپنی کرنسی یو ایس ایس ڈی ڈالر میں سلیکٹ کر لیتا ہوں. تو فرسٹ آف آل $10 میں اپنا بجٹ سلیکٹ کر لیتا ہوں پر ڈے کے لیے. تو نیکسٹ ہے بڈنگ. بڈنگ کنزرویشن. تو بڈنگ کلکس, مین کہ آپ لوگوں نے کس کے لیے بڈنگ کرنی ہے. تو کنزرویشن یہاں پر سلیکٹ ہے, سیٹ دا ٹارگیٹ کاسٹ پر ایکشن, مین کہ پر کلک آپ کتنی ارننگ کرنا چاہتے ہیں, گوگل آپ سے کتنی ارننگ کرے گا اور آپ لوگ گوگل سے کتنی ارننگ کریں گے. ٹارگیٹ کاسٹ پر ایکشن, مین کہ پر کلک کے آپ لوگ کتنے چارج کرنا چاہتے ہیں گوگل سے. تو یہاں پر میں درج کر لیتا ہوں 0.60 سینٹس, مین کہ آپ لوگ اس سے زیادہ اپنی ارننگ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں. بیسیکلی میں یہاں پر 0.60 سینٹس رکھ رہا ہوں. تو نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے, شو مور سیٹنگ, ایڈ روٹیشن, آپٹیمائز پریفر بیسٹ پریفرنس ایڈس. تو یہاں پر یہ لازمی آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہے. اگر آپ لوگ زیادہ ایڈس چلا رہے ہیں تو آپ لوگ وہی ایڈس دکھانا چاہیں گے جس ایڈس کی آپ کی پریفرنس بہت اچھی ہے. تو یہاں پر ڈو ناٹ آپٹیمائز روٹیٹ ایڈس انفیڈیٹلی, یہاں پر سیکنڈ آپشن آپ لوگوں نے لازمی سلیکٹ کرنا ہے, تو باقی کسی آپشن کو آپ لوگوں نے نہیں ہلانا. تو امید ہے آج کے لیکچر کی آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی. تو یہ سائٹ لنک ایکسٹینشن, کال آؤٹ ایکسٹینشن, کال ایکسٹینشن, اس کی ڈیٹیل آپ کو کال دی جائے گی اگلے لیکچر میں. تو اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں. اسی طرح اور بھی اچھی آن لائن ارننگ کے کورسز سیکھنے کے لیے چینل کی ویڈیوز کو شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں. شکریہ.